नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा सुषमा परिजा लिखित गोटे कहानी अजात शत्रु। कालिया को 10 वर्ष जेल होईगला। जज दंडादोष घोषणा करदेले आउ अंटारे दौड़ी बांधी पुलिस भिड़ी नहीं गला ताको पार्वतीर आखि आगरे। बाक्य स्फुरु नथिला ता मुहरे, खाली डब डब करी चाही रहिथिला कालियार जीवा बाटकू। काखरे थिबा 3 वर्षर बलिया माँ आखिरु बोही जाउथुबा धार धार लुहकु देखि कांदिबाकु आरंभ करिथिला। पाखरे आसी जमा होइथिले किछि लोक। पार्वती सेमानक कथाबार्तारो जानी पारिला जे कालिया निज दोष निजे स्वीकार करिथिबारु एवं हत्यारे व्यवहार करिथिबा टांगियाटी निजे पुलिस पाखरे जमा देइथिबारु तार सबु दोष प्रमाणित होइछि। सेथिलागि विचारपति ताकु ही दंड विधान करिछन्ति। पार्वती बुझी पारु नथिला जे सेदिन जज साहेबंकु सबु कथा खोली कहिबा परे मध्य जज काहेकि कालियाकु एमितिका दंड विधान कले। कालियार दोष बा कौन? से तो ता मार जीवन रक्षा करिछि। गोटे राक्षस कबलरू सारा जीवन लगी मुक्त करि देइछि ताकू। सेदिन जदि कालिया ठिकणा समय सेठारे उपस्थित नथांता ताहेले से आज जीवित नथांता ए संसार रे। सेदिनर कथा जलजल होई नाची उठिला पार्वतीर आखि आगरे। सबुदिन परी सेदिन मध्य ढोले पी करी आसीथिला साधुआ। साधुचरण पार्वतीर स्वामी। दिन मजुरिया भावे काम करे। दिन सारा खटी खटी जहा किछि रोजगार करे तार सिंह भाग उड़ेई देई आसे मद भाटीरे। बाकी जहा बळका रहे सेथिरे चलंती 5 प्राणी कुटुंब। साधुचरण पार्वती आउ साधुआर माँ धनी सहित 2 पिला 15 वर्षर कालिया आउ 3 वर्षर बलिया। ओलिए खाइले ओलिए उपासरे दिन कटे। सेथिरे पुणी साधुआर चिकणखिया प्रकृति। नीति माछ सुखुआ टिके नहेला न चले। भात थाली पाखरे आइंस टिके न देखिले थाली उठेई फोपाड़ी देबा पार्वती उपरकू। तेणु डरी मरी साधुआ माँ जोगाड़ करी आइंस टिके सजाई रखिथिबो पुओ पाई। बापा मार गोटिए बोली पुओ बोली भारी गेलबसर बड़ीथिला साधुआ। सेई गेलबसर पणियारू आज अबाटकू जाइछि सिए। मद गंजेई पान बिड़ी सबुथिरे पास। पुओकू बाहा करी हाथकू 2 हाथ करिदेले सुधुरी जीव भाबी सुनानाकी बोहूटिए आनिथिला साधुआ माँ। हेले सुधुरीबा बदଳରେ बेसी फुला फांकिया होई जाइथिला साधुआ। पार्वती परिका सुंदरी स्त्री थाई मध्य याडे साडे मुह मारुथिला। एई भितरे पार्वती कोलकू आसीथिला कालिया। डौलो डाउलो सुंदरिया पुओर नाम देइथिले कृष्ण, किंतु साधुआ माँ ताकू स्नेहरे डाकुथिला कालिया। कालक्रमे सेई श्रद्धा नामटी ही रहीगला कालियार। कृष्ण नामटी रहीगला खाली जातकरे। कालिया धीरे धीरे बड़ हेउथिला। घरर खर्च बढ़ुथिला। आउ ता सहित बढ़ुथिला साधुआर बदभ्यास। कथा कथारे सासु बोहूंको उपरकू हाथ उठाउथिला से। सबुदिन रातिरे माताल होई फेरुथिला। देहर भोक मेंटेइबाकू कटाळ करुथिला पार्वती सांगरे। दिन सारा कामधंदा करी थकी जाइथिबा पार्वती जदि केबे केमिति ताकू सेथिरे बारण करुथिला तेबे माड़ मारी रक्ताक्त करिदेउथिला ताकू। थरे एमिति जीत करी सफल न हेबा परे जाई पशिथिला रमा मूलियाणी घरे। सेई दिनठू कौन हेला केजाणी साधुआ आउ रातिरे घरकू फेरिला नाही। दिन राति पड़ी रहिला रमा मूलियाणी घरे। स्वामी को छाड़ी देई आसी एकुटिया रोउथुबा रमा को भी ता मन लाखी साथीटीए मिलीगला। साई पड़िसा जानिले, गाँ गंडारे छी छाकर कले, तेबे भी फेरिला नाही साधुआ। साधुआ माँ नेहुरा हेला। राण नियम देई बहु पाखकू फेरई आनिबाकू जेते काकुति मिनती कला सबु निष्फल हेला। कालिया सेतेबेलकू 7-8 वर्षर पुओ। सबु कथा न बुझिले मध्य मार कांदुरा सुखिला मुह आउ जेजेमार बारंबार रमा मूलियाणी घरकू जाई बापाकू डाकिबाकू जिबा देखि किछि किछि बुझी पारुथाए। पैसा पत्र अभावरू दिने दिने रोसेई बंद होई जाए। दिन सारा उपासरे रहिबाकू पड़े सारा परिवारकू। शेषरे मली मली होई दिने पार्वती पुओकू धरिगला रमा मूलियाणी घरकू। रमा मूलियाणीर गोड़ धरी अनुरोध कला ता स्वामी को फेरई देबाकू। साधुआकू भूल मागिला। पुओर द्वाही देई मनईला साधुआकू। बहुत कंदाकटा मान अभिमान परे
ସାଧୁଆ ଫେରିଲା ଘରକୁ। ଦିନ କେତେ ଭଲରେ କଟିଗଲା। ସାଧୁଆ ରୀତିମତ କାମକୁ ଗଲା, ପଇସାପତ୍ର ଘରକୁ ଆଣିଲା, ମଦ ପିଇବା କମାଇ ଦେଲା। ପାର୍ବତୀ ଭାବିଲା ସାଧୁଆ ଏଥର ସୁଧୁରି ଗଲା। ଏମିତି କିଛିଦିନ ଗଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପାର୍ବତୀ। ଖୁସିରେ ସାଧୁଆ ମା ଗାଁ ଗୋଟାକର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜିଭାତ ଦେଲା। ନାତି ଟୋକାର ନାଁ ରଖିଲା ବଳରାମ, ଡାକ ନାମ ବଳିଆ। ବୁଢ଼ୀ କହେ ମଲାବେଳକୁ ଆଉ ଯମଦଣ୍ଡ ପାଇବି ନାହିଁ। କାଳିଆ ବଳିଆ ଡାକି ଡାକି ନିସ୍ତେରି ଯିବି। ବୁଢ଼ୀର ସୁଖକୁ ଦଇବ ସହିଲା ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ। ସାଧୁଆର ପୁରୁଣା ପ୍ରକୃତି ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଲା। ମଦ୍ୟପାନର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲାରୁ ରୋଜଗାର ନିଅଣ୍ଟିଆ ଧରିଲା। ରୋଜଗାର ନିଅଣ୍ଟ ହେବାରୁ ଅଭାବ ବଢ଼ିଲା। ଅଭାବ ବଢ଼ିଲାରୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ବଢ଼ିଗଲା ସାଧୁଆର। ପାର୍ବତୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଡ଼ପିଟ କରିବା, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର। ଲୁହ ନ କାନ୍ଦି ରକ୍ତ କାନ୍ଦିଲା ପାର୍ବତୀ। କାଳିଆ ସବୁ ଦେଖେ, ହେଲେ ବାପାର ମାଡ଼ ଭୟରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରୁହେ। କୋଳରେ କଅଁଳିଆ ପିଲାଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୟା ନଥାଏ ବାପ ମନରେ। ପୁଅର ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ଦେଖି ଦେଖି ଶଙ୍କି ଯାଉଥାଏ ବୁଢ଼ୀ। ବେମାର ହୋଇ ଧଇଁ କାଶରେ ପେଲି ହେଉଥାଏ। ସେଦିନ ଖରାବେଳଟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ ସାଧୁଆ, ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ। ପାଦ ଏଠି ବୋଲି ସେଠି ପଡ଼ୁଥାଏ, ପାଟି ଖନି ମାରିଯାଉଥାଏ। ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା ପାର୍ବତୀକୁ। ଘରେ ସେଦିନ କିଛି ପରିବାପତ୍ର ନଥିବାରୁ ପଖାଳ ଆଉ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଶାଶୁ ଆଉ ପିଲା 2 ଜଣ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ପଖାଳ କଂସାଏ ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 2ଟା ଆଣି ସାଧୁଆ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା ସେ। ପଖାଳ କଂସାକୁ ଦେଖି ରାଗି ପାଚି ନିଆଁବାଣ ହୋଇଗଲା ସାଧୁଆ। ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ବଦମାସ ମାଇକିନା, ଏଇଆକୁ ଖାଇବାକୁ ରଖିଛୁ ମୋ ପାଇଁ? ଦିନଯାକ ଖଟି ଖଟି ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ଅଏସ୍ କରୁଛ ତମେମାନେ? ଆଜି ଶଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୂଳି ବାଉଁଶଟାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଛଣ ପିଟିଲା ଭଳି ପିଟି ଦେଇଗଲା ପାର୍ବତୀକୁ। ମରିଗଲି ମରିଗଲି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ପାର୍ବତୀ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାଧୁଆର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ନେହୁରା ହଉଥାଏ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମତେ ଦୟା କର, ଆଉ ମାର ନାହିଁ। ସାଧୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ସବାର ହୋଇଥାଏ କି କ'ଣ, ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି ମାରି ଚାଲୁଥାଏ ତାକୁ। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ବାଉଁଶଟାକୁ ପାର୍ବତୀର ବେକ ଉପରେ ଚାପି ଧରିଲା ସାଧୁଆ। ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ କରି ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହୋଇଗଲା ପାର୍ବତୀ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଆଖି 2ଟା ତାର ବାହାରି ଆସିବ ବାହାରକୁ। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ତାର। ଭୟରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ସେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛିଟକି ପଡ଼ିଲା ତା ଉପରେ। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ସାଧୁଆ, ଗଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇ। ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି କାଳିଆ, ହାତରେ ରକ୍ତବୋଳା ଟାଙ୍ଗିଆଟିଏ ଧରି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ। ରକ୍ତରେ ଭାସୁଛି ଘର ଅଗଣା। କାଳିଆର ମୁହଁଟା ସାରା ରକ୍ତର ଛିଟା। ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା କାଳିଆ, ମୁଁ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି, ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି। କାଳିଆରେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଏତିକି କହି ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲା ପାର୍ବତୀ। ତାର ଚେତା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସେ ଘରେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲା ଯେ କାଳିଆ ଯାଇ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ତାକୁ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଧଡ଼କିନା ଉଠି ଥାନାକୁ ଧାଇଁଲା ପାର୍ବତୀ। ଥାନାବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ି ସବୁ ସତକଥା ଖୋଲି କହିଲା। କାଳିଆର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏମିତି କରିଛି କହି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲାଗି କାକୁତି ମିନତି କଲା। ତାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟାକୁ ବିଫଳ କରି ଥାନା ହାଜତରୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଦିଆଗଲା କାଳିଆକୁ। ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆଜି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବିଚାରପତି। ଦୁଃଖିଣୀ ମାଆଟିର ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ବା ଉପାୟ ଅଛି? ଖାଲି ନିଜ କପାଳକୁ ଆଦରି 10 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ କାଳିଆର। 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପାର୍ବତୀ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାହସ ଦିଅ, 10 ବର୍ଷ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖ ମୋ ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁଷମା ପରିଜାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଜାତଶତ୍ରୁ।